Tanungin ko si Chamame. Chamame, kaya ito pwede decir Abaseria de Filipino? Esto se llama Alibaba, chichiría de Filipino. Ah! Alibaba, Ah! Alibaba. Ah! Ate, ini man tayo. Baliktad, ano man chismis? Ayan pa mga amigo, tayo po ay pupunta sa Sari-Sari Store. Kasama po natin ang mga bata. Ayan. Vamos sa Abaseria! Punta po tayo sa Abaseria ng mga Pilipino. Filipino Abaseria. Ayan. Ah. Tara kayo, tara. Vamos. Ayan. Sa mas marami, dito tayo sa kabila. Mas marami yun. Dito tayo sa kabila. So, nandito po tayo sa Abaseria mga amigo. Papa-experience po natin sa kanila na bumili ng mga pagkain Pilipino. Hello! Kumusta? Kamusta? Pagbilan mo kami dito. Oh, halika, pasok sa loob. Kamusta naman dyan? Bigyan mo kami ng malamig na tubig. Ayan, oh, vamos a comprar, ha? Esto, ayo explicar, esto Abaseria de Filipino, ha? Abaseria de Filipino. Oh, mira. Wow! Kapag bananas! Patikin mga napagbilan ito, oh. Tingnan. Patikin natin sila ng mga sicheria, ayan. Ate, pamilaman po. Pagbilan daw po, ate. Ito po. Tapos, pagbilan din ito. Gusto niyo? Malit lang. Tapos, ano ba mga tinda nito? Tatus, pagbilan. Sige. Compute mo na lang mamaya. Tapos, ito pom-poms. Sige, pom-poms. Abay mo sa akin pom-poms. Ayan. Sige, okay lang. Ayan. Alay mo sa amin pom-poms. Sige. Kami ayaw ko yun nakuha namin. Tapos, piatos. Ilan? Ito yung normal na piatos. Ito, Nova. Nova. Oo. At saka po chippy. Ayan. At saka ito, pom-poms ito, di ba? Oo, maliliit. Ay, yung malilit na lang para ano. Ayan. O, sige. Tapos, mamaya na iba. Hindi man kahit pukere. Dime. Oo. Dime. Oo. Alin ba kahit pukere? Si coge esto. Esto nips pala ate. Ilan? Konti, basta lagay mo rito yung makakain namin, babayaran namin. At saka bangus, ito bangus ba to? Sige. Te gusta pasar. Él está jugando del otro. Ahí. Hindi nyo napansin na nasa si Amir? Wala daw si Amir eh. Kasama natin ah. O baka sumabay siya mami pabalik kanina. Hindi, Siya bumalik kasi alas Lupir. Eh nasaan? nakita ko na si Amir kanina eh. Basketballan? Baka dyan ako sabihin. Aha. Amin. Saan kaya punta si Amir? Amin konti. So ayan pa mga amigo, titikman ni Misma ang bangus. Esto chichiría se llama bangus. ¿Cómo? Bien. Pescado. Ajá. ¿Qué tú quieres? ¿Pom-poms? ¿Ah? Sí, abre. Ah. Alima, ¿qué tú quieres? Esto. Dime. Ayan. Roba. Sí, está bien, ¿ah? Ito, Alima. Otro. ¿Tú quieres esto? Oh, vale, comprobar. Pom-poms. May pom-poms pala mga amigo, no? Ayan. Meron pa. Oo. Matagal na yan. Isa pom-poms. My favorite.
This is my favorite. Oh, Chuchen, gusto mo? Ayaw mo? Ano gusto mo? Patatas, oh. Pom-poms. Ano gusto mo? Como ba? Bien. Yen? Como patata. Como patatas? Ayaw, gusto nyo? Yo que ven más esto bien. Esa más bien. Más mejor esto. 1 hasta 5. Aprobado. ¿Ah? Aprobado. Esto se llama popcorn. Está bien na 5? 1 hasta 5. May pero, yan, may aso. Hindi. Hindi nangangat yan. Ate, wala kayong soft drinks. Ano malamig? Pengi. Malamig? Basta malamig, ate, tsaka soft tubig. Ano yan? Dog. Ayan. Sí, coge más. Coge más. Ayan. Mamaya. Coke lang. Meron pa ba? Ano ba? Oh. Tsaka may sting. Comprobar. Presa. Ha? Como ba? Como? Ahí va el niño. Hindi yata pa yung sa batang sting, pwede ba? No, para bebe. Solo para mayo, para fuerte. Esto como 3X. Como Elvis a tomar cada día. Esto? O no toma? ¿Lo quiere? ¿O no toma? Magpapalpitate pa daw. Pero gusto naman niya. Esto se llama Alibaba, chichirría de Filipinos. Alibaba, Alibaba. Oh. Como? Está muy rico. Pwede ka? Pwede ka daw. Tapos na sting. Ate, inuman tayo. Baliktad, ano man chismis? Galing. So, ayan po mga amigo. Ay, alin mo to ka mas? Ha? Abir? Mas? Sí, más. No, solo hoy. No hay problema. Oh. Todo dito tuno ka re. Vale, come. Ito. Esto bagong. Ha? Esto bagong. Bangus. Bagong. O, comprobar, mira. Como patatas. Oh. Bien o no? Tanungin ko siya, mami. Sabi, me, kaya tú puedes decir abasería de Filipino? ¿Ah? Ven también. Mira, abasería de Filipino. Así, pero todo limpio. Todo limpio. Está aquí. Ajá. Está bien. ¿Tú quieres entrar? ¿Tú quieres entrar? Vamos a entrar. Ayaw mo. Para makita niya kako yung loob papasok kami ¿Qué diferente? Abasería ahí diferente. Diferente, porque ahí solamente malía. Cosas caro, no? Esto es lo mismo, lo tenían tampoco. Esto, ate magkano yung Alibaba? Isang piraso muna. 2.5. Alam, kung sabi esto. Shen, chámame. Shen 4 piezas. Shen 4 piezas de esto. Barato. Esto solo. Pom-poms, magkano yung pom-poms? Esto solo Shen.
Está barato, no? Barato. Ito ka rin, mas. Nagustuhan nila mga amigong pom-poms. Ano kinakain mo? Pom-poms. Masarap ba ang pom-poms? Saan? Ito ka rin, mas? May pom-poms ka ba? Ito. Ah, ito. Está igual. Igual, oh. Solo pequeño. Mira, mira, mira. Oh. Ayan o, kanya-kanya. Kaili mo sa pom-poms? 1 to 5 rate mo. 5? 1 to 5 rate mo, pom-poms. 5? Ikaw kaya, 1 to 5, pom-poms. Ano? Ano rate mo sa 1 to 5? Ha? Pom-poms. Ito, sabi, 1 hasta 5. Pom-poms. 1, no está bien. 5 bien. Aha. 5. 5. Ito, 1 hasta 5. 3. 1 hasta 5. 5. Ah, 5. 1 hasta 5. 5. Oh. 1 hasta 5. 5. Oh. 5 ang rate nila mga amigo sa pom-poms. Ano pa ba? Marami pa dito eh. Ito sweet corn, may sweet corn din sila dito. Ibang-iba po kasi yung ang abaseria ng Equatorial Guinea sa Pilipinas. Dito ang dami mga sitsirya. Doon wala po kayong masyadong makikitang sitsirya. Hala, wala masyadong sitsirya doon. Ang mga sitsirya natin, social, Lays, mga ganon. Lays, mga Pringles, ganon yung. Oh, ganon yung ano doon. Doritos. Ganon po yung mga abaseria doon. Pero nagustuhan po nila ang pom-poms mga amigo. The best. Oh, yun, kumukuha pa si Sophie. Pero ang sarap ng ang sarap kumain ng sitsirya mga amigo paminsan-minsan tapos may Coca-Cola. Tataba talaga yung mga bata dito. Ay si Misma oh. Nagustuhan niya. Tapos ayan, Alima. Solo pom-pom sukere, otro. Solo esto. ¿Qué más? Ayan kuha kayo. Ayan. Cola. Coca-Cola, Sophie. Oh. No puede. Ay, si ano? No puede. Hindi. Kapita, pwede. Hindi na makakatulog. Motor Vivian? Ha? Ha? Teka. Cuando había mucha Coca-Cola en mi casa, nosotros tomar mucho y no dormir. No dormir. Sophie y yo. Oh, no dormir. ¿Tú quieres más? Misma eso no puedo comprar. Esto más mejor. Maíz. ¿No querés? Mirar. Cuando no querés no hay problema. Ayaw doon misma, ha? O, sige. Natin. Sweet corn mga amigo, paborito ko rin to. Ganito oh. Hindi ganyan. Ito oh. Oh, abre. Si. Yan, masarap yan. Ay, masasarapan sila dito. Tingnan mo. Favorite ko to eh. Yung sweet corn na to eh. Naku, makunat yung sweet corn mo ate. Bien? Makunat pero bien daw. Makunat pero bien. Makunat pero bien. Bien, un poco de sal. Eso, maas ano daw. Oh. ¿Por qué te lo dormí? Grabe to si Vivian kumain ng pom-poms oh. Ayaw pa. Kinuha pa yun. Saka tapadura. Ano? Pringles of Que tu quieres? Pringles o pom-poms? Pom-poms o Pringles? ¿Tú sabes Pringles? Pringles, ito comprado ahí. Comprado ahí. Patatas. Largo. Sí, donde comprar pizza. Hay Pringles. Pringles o pom-poms? Pringles ang gusto niya. Sophie, gusto niya pom-pom. Sophie, ito. Pom-poms o Pringles? Pom-pom. Aha. Ito, pom-poms o Pringles? Pringles. So,
sabe caro cosas. Pringles o pom-poms? Pringles muy caro. Ha dicho Pringles. Papatikin ko sila nito ha. Yung cheese it tsaka pillows. Ayan, isang cheese it tsaka isang pillows. Ayan, papatikin. Pillows na? Ito, pillows. Dilaw. Ito, purple. Ayan, papatikin natin yan. Ayan, ano ko sa kanila, papatingin ko sa kanila to. Kung gusto nila yan. Ayan. Ayan. Mira, más mejor esto, mira. Cheese it. Comprobar. Cuando no quieres, no hay problema. Queso. Ayaw ni Bispa ng cheese it. Ayaw. Oo, queso. Oh, ito. Oh, mira. Ito, yung pillows. Si. Oh, Alima. ¿Cómo? Alima, kere, oh. Mira, bien? Oh, ¿dónde bien? Mas gusto ni Alima yun, oh. Oh, gusto ni Alima. Quiero comer queso. Oh, Ero, misma esto. Violeta. Sí, ¿no querés? Queso no. Esto, dulce, poco. Oh, está bien daw to, pillows. Chocolate. Pero queso. No! Ayaw ni mismo ng keso. Quiero para queso Oh. y lo iba a comer. Está bien, ¿no? Oh. Bien. Okay daw. Bien o no? Napakatamis daw, sabi ni misma. Pero kinain naman niya, oh. Tapos, Alima, oh. Okay, ito do. Ayan, nagustuhan ni Alima ang pillows. O, sis, isa nyo. Ikaw, Chris. O, ikaw. Kohe ito do, bebe. Kohe ito do. Ala, wala papalampasin si Sophie na si Chiria, mga amigo. So, ayun pa mga amigo, natikman nila ang mga Pilipino chichiria. At yung iba, hindi naman niya nagustuhan. Kagaya ni Misma, hindi nagustuhan ang cheese it. Pero ang pom-poms po, mga amigo, ayan. Pom-poms ubos. Si Alima, ayan, sumaldak pa po si Alima para kumain lang ng chichiria. Dulce, no? Gusto ni Alima ang pillows. So, pwede na pambaon sa sa school. Ano na? Upo, sintar. Upo, sintar. Ate, chismisan tayo. Ate, chismisan tayo. Tomo? Ate, chismisan tayo. Ate, chismisan daw po kayo. At dito po nagtatapos ang ating video mga amigo. Nandito po tayo sa may Tintin store at maganda na makita at ma-experience po nila yung sari-sari store dito sa Pilipinas. So nag-enjoy naman sila sa pom-poms mga amigo. At sa mga susunod, baka ito na yung mga baon ng mga bata. Chichiwa, sabi nga ni Kian. Salamat po mga kababayan at God bless. Adios, hasta mañana.